अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अंबिया किराम के मुतालिक मज़ीद ऐसी बातें जानेंगे जो शायद है कि इससे पहले आपने ना सुनी हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम जानेंगे हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम कौन हैं, आपका नाम क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद चंद बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर कहाँ पर हैं और क्या वो इस दुनिया में दोबारा वापस आएंगे या नहीं। ऐसी कई सारी बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ुद भी देखें और आपके व्हाट्सएप पर जो भी नंबर या जो भी ग्रुप है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शेयर करें ताकि अल्लाह और रसूल का पैगाम हर एक तक पहुँचे और क़यामत तक सवाब जारिया की सूरत में आपको इसका सवाब मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम आखिर कौन हैं। हज़रत मोहतरम, सवाल है कि क्या हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम नबी हैं? तो उसका जवाब है हाँ। जुमहूर का कौल है कि आप नबी हैं। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के मुतालिक बाज़ लोग कहते हैं कि वो एक वली हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि वो नबी हैं, तो इसमें इख्तलाफ है। लेकिन जुमहूर का जो कौल है वो यही है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। फिर सवाल है कि आपका असल नाम क्या है? तो उसका जवाब है कि आपका असल जो नाम है वो है बलिया बिन मलकान और कुन्यत जो है आपकी वो है अबुल अब्बास। और फिर सवाल है कि आखिर आपका जो लक़ब है वो ख़िज़्र कैसे हुआ? तो उसका जवाब है कि आप जहाँ बैठते या जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ की ज़मीन खुश्क हो तो सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है, इसीलिए ये आपका लक़ब हो गया। हो जाती है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम अभी भी हयात से हैं, अभी भी वो ज़िंदा हैं और इस दुनिया में ही हैं, ज़मीन पर ही हैं। और औलिया कराम से जिस औलिया कराम के मुतालिक अल्लाह का हुक्म होता है वो उससे मिलते भी हैं, उससे मुलाकात भी करते हैं। और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी वो शर्फ़ अता करे, हम सभी को, कि हम भी एक रोज़ हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हज़रात मोहतरम, फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर हज़रत ख़िज़्र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जब दोनों ज़मीन पे ज़िंदा हैं तो आखिर ये खाते पीते क्या है? तो उसका जवाब है कि हर साल दोनों हज और उम्रा करते हैं और ख़त्म हज यानी हज और उम्रा के ख़त्म होने पर दोनों ज़मज़म शरीफ के पास मिलते हैं और आब ज़मज़म पीते हैं कि आइंदा साल तक के लिए वो काफ़ी हो जाता है, फिर किसी खाने पीने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद सवाल है क्या ये दोनों रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी रखते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, दोनों बैतुल मुक़द्दस में रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी रखते हैं। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पैदा होते ही लोगों के सवालात का जवाब दिया? तो उसका जवाब है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने हज़रत मरियम की पाकीज़गी की गवाही दी थी। फिर उसके बाद सवाल है कि आपका लक़ब आखिर क्या था? तो उसका जवाब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो कलिमतुल्लाह था। फिर उसके बाद सवाल है कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दरमियान आखिर कितने अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए? तो उसका जवाब है कि तकरीबन 70,000 और बाज़ लोगों के नज़दीक 4,000 अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आखिर कितने सालों का फ़ासला था? तो उसका जवाब है 1975 साल का फ़ासला था हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दरमियान। फिर उसके बाद सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में आखिर कितने मुर्दों को ज़िंदा फरमाया? हज़रत मोहतरम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शर्फ़ अता फ़रमाया था कि आप अगर किसी मिट्टी से परिंदा बना के उसको उड़ने का हुक्म देते थे तो मिट्टी का बना हुआ परिंदा आपके हुक्म से ज़िंदा परिंदा बनकर उड़ने लगता था। अल्लाह ने आपको ये क़ुव्वत और ये ताकत दी थी कि आप अगर किसी मरे हुए इंसान को कहते थे कि उड़ जाओ तो वो मरा हुआ इंसान ज़िंदा होकर उड़ जाता था। इसी तरह अल्लाह ने आपको ये ताकत व क़ुव्वत और ये आपको शर्फ़ बख्शा था कि अगर किसी कोढ़ी को या किसी सफ़ेद दाग वाले इंसान को आप अपने दस्ते अक़दस से छू लेते थे तो उसका सफ़ेद दाग गायब हो जाता था। ये सारी नेमतें, सारा शर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया था। तो उसका यानी सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिर अपनी ज़िंदगी में कितने मुर्दों को ज़िंदा फरमाया। तो उसका जवाब है कि 4 मुर्दे इंसानों को हज़रत
عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا. سب سے پہلا تو آزر ہے جو کہ آزر سب سے پہلا. دوسرا سام بن نوح کو جن کو وفات کیے ہزاروں سال گزر چکے تھے. پھر تیسرے ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا. آپ نے دعا فرمائی, وہ زندہ ہو کر اپنے ناش برادروں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہن کر گھر آ گیا. کافی دنوں تک وہ زندہ رہا, یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی ہوئی. پھر اس کے بعد آخر میں جا کے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کیا. اور چوتھا جو انسان ہے وہ ایک عاشر کی لڑکی ہے کہ شام کو وہ ختم ہوئی تھی, پھر آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی. حضرت محترم, زندہ ہونے کے بعد بھی مرنا ہے, کیونکہ زندگی کا اصول ہے کہ اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ مرے گا, اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو ایک دن مرنا ہے. اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے, یہ دنیا کا اصول ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, یہاں تک کہ کوئی بھی انبیاء کرام, اولیاء کرام, صحابہ کرام, ملائکہ اعظام, کوئی بھی ہو. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس دنیا سے اس کو چھوڑ کے ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے. حضرات محترم, پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر کس عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے؟ تو اس کا جواب ہے 120 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. پھر سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آخر کس آسمان پر رکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں. پھر سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں آخر کیا کھاتے پیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھایا تو اٹھانے سے پہلے ہی بھوک, پیاس, نیند وغیرہ تمام صفات بشریہ کو آپ سے سلب کر لیا, یہاں تک کہ آپ کا حال فرشتوں کی طرح ہو گیا کہ کھانے پینے کے محتاج نہیں رہے, نزول فرمانے تک اسی طرح رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر قیامت کے قریب میں جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تب آپ پھر صفات بشریہ آپ کی جانب واپس لوٹ آئے گی, آپ شادی بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ کا وصال ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی روئے زمین پر آتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں آتے ہیں, لیکن پردہ غیب میں رہ کر حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں. پھر سوال ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں, قیامت کے قریب اس دنیا میں آپ تشریف لائیں گے پھر دوبارہ. پھر سوال ہے کہ پھر اس دنیا میں آپ کتنے سال تک رہیں گے؟ تو اس معاملات میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو 40 سال رہیں گے اور بعض راویوں کا نظریہ ہے کہ 45 سال. پھر اس کے بعد سوال ہے کیا آپ شادی بھی کریں گے؟ تو جواب ہے ہاں, قبیلہ جوہنیہ کی ایک عورت سے شادی بھی آپ کریں گی اور آپ کی اولاد ذکور بھی ہوگی وصال کے بعد. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ وصال کے بعد آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین آخر کہاں پر ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے گا. حضرات محترم, یہ انبیاء کرام کے متعلق چند باتیں تھیں جس کو ہم نے مختلف پارٹوں کے ذریعے ہم نے جانا سمجھا. کئی سارے پارٹس ہیں اس کے جو ہمارے اسی محمدی چینل پر ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کئی سارے انبیاء کرام کے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے جانی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جائیں میرے چینل پر, ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں. یقین ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی رہی ہوں گی, وہ آپ جانیں گے. اور میرے چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور جو بھی ویڈیوز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اور آپ سے گزارش ہے کہ میری تمام کے تمام ویڈیوز کو اپنے واٹس ایپ کے جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہیں ہر ایک تک شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.